bejuah-juah man banta kerina perpulungan si ikelengi Tuhan. Meriah ukurta ibas suari enda bengket makita kubas suari si pemena kebaktin pekan doanta. Amin nagia berbagai-bagai perbeben siman alankan kini tekenta ngerana maka dibata labo pernah nadingkan kita rekiteken sie turah lalap ketedehan ate jumpa ras Tuhan baik arah ngoge pustaka sibadia bagepe arah pertotonta si jadi tema pekan doanta wari si pemena enda ema ertoto alu meriah ukur. Mari dage si pesikap ukurta guna bengket kubas kebaktin enda. Si pindo lebih gegeh man Tuhan aru ras kita ertoto. Oh Tuhan dibata Bapa kami siringan dibas kini Rajaan surga. Bujur isakan kami ibas paksa jamenda man bandu Bapa. Ija ibas paksa ida kami di tengah ibas berjuah-juah. Enda katakan kami buai bujur man bandu Bapa. Bagai tisik nari hati kami bagikan sada begin katandu ibas pustakandu si badianari. Enda pe Bapa kam dage si masu-masu kami kerina maka banci alokun kami kata enda dan banci pakaikan kami bas kegeluhan kami setiap hari sesuai ras pratendu saja. Bagaimana kerana pendeta kami sinahkan kata indah kami si masu-masu ia si mereka pemetah baik gegah manbana maka lu arah indah pe Bapa ia banci nahkan katandu man kami kerina dan banci pakaikan kami bas kegeluhan kami. Bagaimana toto kami Bapa reh kami arah anak du Yesus Kristus Tuhan kami singgelok. Amin. Si puji Tuhan ras kita rendai arah kitab nedenta ibabai song liderta. Kebaktin pekan doa berengi si pemena enda ibenakan ibas gelar di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesah si badia ras kam kerina gelah. Amin. Kenca iteh Daniel maka perintah enggo isahkan mulih ia ku rumahna. Idas loteng rumahna elit sada kamar jendelana ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna erjimpuh ia ije ertoto mandibata. Telu kali sadawari janah jendelana talang. Si puji Tuhan ta rende kita ibas kitab dendenta nomor 202 ayat 3.
Ibas kita megiken kata dibata, mari si pindo gegeh man Tuhan, ras kita artoto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, bujur Bapa, enggo seh kami kubergi si pemena pekan doa kami tahun 2020 sada enda. Enda kerinana bekas pengarak-ngarak di bata. Janah enggo temanindo kami teluari dekahna ibas kami ngelakoken pekan doa ijabu kami skala-skala. Sekrinana Tuhan, jadi kemalaman ate ibas kami, ija gejapkan kami gegeh kuasa pertoton, enda mereken kemalaman ate tengah-tengah kegeluhan kami. Ngerana kami bas pekan doa si pemena enda Bapa, lahara kata dibata si bagikan kami, reh tutusna ras meriah ukur kami ertoto ku lebe-lebendu. Ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Senina ras turang kekelengan Tuhan, seh kita ibas ngorati kata dibata si jadi bahan khotbah ibas pekan doanta, sini buat ibas Filipi bindu sada ayat 3:8 bagenda kata dibata. Pertoton Paulus karena singoge suratna. Kuinget kencakam ku katakan bujur man di batangku erkiteken kam. Tep-tep aku ertoto karena kam kerina. Ertoto aku alu meriah ukur. Nginget kuga kam nampati aku ibas dahin meritakan berita si meriah. Tang-tang nanari seh genduari. Bagepe te aku maka iteruskan di batang dahin. Si mahuli si enggo ibenakena ibas kam seh kuwarina Kristus reh mulihken. Kuinget kam lalap. Janah patut ngebagenda penggejapenku karena kam. Sebab kerina kam enggoras aku ngenanami lias ate. Si ibreken di bata man bangku. Subuk genduari asum aku ibas penjara. Bagepe nai asum aku bebas dengan mempertahankan ras mempeteguhi berita si meriah alu tutus ate. Tuhu-tuhu tedah kal ateku nandangi kam kerina. Alu keleng ate sirehna ibas Yesus Kristus nari. Di bata saksingku maka kai siku katakan enda la gua. Sehijenda karena pengogen kata di bata man banta krinana. Mejuah-juah salom salam sehat man banta krina ngawani perpulungan Tuhan. Tema ibas pekan doa bernisi pemena enda ertoto alu meriah ukur. Ijandai pertuanta Bapa Gipingo ngogeken karena tema ibas kata penaruh ndai. Ertoto alu meriah ukur. Ertina kekelengan Tuhan. Ertoto elabo keterpaksaan man banta. Karena ertoto labo erbanca. Waktu silit bas kita enda terbuang sia-sia. Janah ertoto la pernah kata waripe bosan. Oratna selaku kalak Kristen rikut kentemanta. Meriah ukur talalap kata wari pak sape ibas ertoto. Seri katana bagi kita man. Sadawari telu kali kita man. Adi urak nakanta jemaka kita lemas. Langa di pas-pas iya rikutken bengkau nape entabehka. Meriah ukur ta ngaloken pangan ras inomene. Bagi kape ibas ertoto kekelengan Tuhan yajuk kita berngisi pemena enda uga kita meriah ukur ibas ertoto. Ope dengar terdauhun kita kubas bahan pekan doa si pemena enda. Tema belina pekan doa ta tahun 2021 enda mulai ibas. Kita erkebakin i rumah nari seh kari kedungena tema belin pekan doa ta emkap. Ertoto la erngadi-ngadi. Canah bernyeda
kita kubas tema ertoto alu meriah ukur. Kekelengan Tuhan sikap ngalaken persoalan enda tridah ibas bahan khotbah pekandoan tenda. Uga Paulus sikapna ngalaken persoalan tupung ia ibas penjara. Adisyogen dai bahan khotbah ta enda lalit kata-kata mengeluh ibas Rasul Paulus. Amin nape ia ibas penjara. Adisi begikan mulai ibas ayat 38 lalit kata-kata mengeluh. Bahkan si jadi kai, si katakan Paulus kai, pengatakan bujur mandi bata. Padahal ia bas tutupan, padahal ia ibas penjara. Si banci saja kesahna pe beneh. Tapi kekelengan Tuhan, siogendai bahan khotbah tenda, tidak ada kata-kata mengeluh dari Paulus. Bahkan ucapan syukur, pengatakan bujur, janah ia ertoto alu meriah ukur. Enda si jadi tema pekan doa anta. Kekelengan Tuhan, adisyogendai ayat 36, enda tridah uga kuasa pertoton mengubah perbahanan kegeluhenta nandangi kalak sideban. Artina kai ayat 36 menda kekelengan Tuhan adi si aplikasikan kubas kegeluhenta. Teman-teman ta si ateta segat, si rebanca kita emosi, arah kita ertoto banci enda rebanca kita ngasup ngaloken teman ta sirbanca ateta segat, sirbanca ateta emosi, si kata waripak sapela teraloken ca ideta arah pertoton dukna kita ngasup notoken kalak-kalak sebagian darupana. Enda adi sinin pengalaman Paulus ayat 36. Sebab ibas perpulungan Filipi labo 100% perpulungan si mahuli krinana. Lit kange sila bagi ukur. Tapi Paulus ngit ia notoken sah. Jana ela terbeban bas ia. Meriah ukur na notoken. Baik teman-teman na si imbang na. Si rebansa segat. Si rebansa emosi. Enda krina ito to kena. Maka terus kita ku ayat pitu kekelengan Tuhan. Enda kai si banci jadi pengalaman pelajaran man banta situasi Paulus enda. Enda tridah arah kuasa pertoton kita erbanca ngasup menang nandangi situasi. Paulus ibas penjara tapi erkiteken yang menggegeh ertoto. Ibas penjara pe yang ngasup nuliskan surat man Filipi. Ibas penjara pe yang ngasup ersaksi. Ibas penjara pe yang ngasup tetap nehken kekelengan. Berarti kuasa pertotone mengubah situasi. Maka man banta pe kita ngawani perpulungan, kita sing lakukan pekan doa di rumah ta sekala-sekala. Situasi pandemi enda labo banca kita serbut ukur ta. Ulah sempat pandemi COVID-10 siwah enda, erbanca kita lah semangat ertoto man Tuhan. Si mohulina ras perayakan ta. Totonta erbanca kita menggegeh ngalakan situasi pandemi enda. Jadi kita si engkuasai situasi, ulah sempat situasi sing kuasai kita. Uga erbanca bege, gelah kita ngasup ertoto. Rasi petelukan ayat 8 kai tridah ibas kegeluhan Paulus nandangi perpulungan Filipi. Lit lalak ketedehen Paulus nandangi Filipi. Nandangi perpulungan lit ketedehen na. Jadi kuasa pertoton tapi kekelengan Tuhan adi si aplikasikan ibas zaman tagen dua rienda. Enda ngasup erbanca kita tedeh ateta kata waripak sape nandangi gereja, nandangi sektor ta, nandangi perpulungan ta.
tedeh ateta, asa ngasup gegehta, si pekeri guna kindulin perdalanan gereja anta. Enda harapan ibas pekan doa anta enda. Jadi perbedaan bas sektor ta, perbedaan gegeh, talenta, potensi, ulah air banca kita reh kitikna. Tapi bas perbedaan talenta, potensi, silit bas kita, enda rebanca gereja anta reh belinna. Arah perbedaan-perbedaan rebanca kita radu-radu si kelengen. Alu bagai kekelengen Tuhan. Ibas tema ertoto alu meriah ukur. Enda maba kita kubas relasi si payo man Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebab doa itu adalah napas orang Kristen. Jadi adi meriah ukur tak ertoto kata wari pak sape. Berarti relasi taras di bata itu benar. Adi sinin ibas pengogenta entah pe invokasyon tandai kekelengan Tuhan. Daniel temanna jadi imbangna, ija ilarang ia guna ertoto, hanya nembah man raja. Tapi Daniel si tetap dalam kena ibas disiplin pertotonna. 3 kali sadawari ertoto ia. Dan cidahkan Daniel disiplin meriah ukurna ertoto man Tuhan. Adilah ertoto lit bagi si kurang. Maka pelajaran si banci sidatkan kekelengan Tuhan. Arah tema ta berngi enda. Sinin arah Paulus. Adi Paulus perpulungan jadi temanna. Tutus ia ertoto. Adi Daniel teman jadi imbangna. Teman sinidingi ia. Ertoto Daniel. Berarti pelajaran sidatkan kita bas pekan doa berngisi pertama enda. Meriah entahlah meriah situasi kegeluhenta, kita tetap meriah ukur ertoto. Seri bagi Paulus ras Daniel dai. Ertoto ia alu tutus sebab gejap kena dalan guna jumpa ras Tuhan. Jadikan ertoto jadi kriya henta kekelengan Tuhan. Ula dekahan kita numpah padan, ula kita dekahan rukur sisada, ula dekahan kita darami gegeh doni enda. Pertoton belin kuasana malam ateta nandangi kegeluhan sebab tek kita arah totonta di bata ngaturkan si mahulina man banta. Ibas nutup khotbah enda sada pantun iblaskan kami. Entabeh wajid i peceren, itukur kalak luah namulih. Sinulak Yesus lawesku kebenen, singaloken Yesus maka rulih. Tetap kita ertoto alu meriah ukur kekelengan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ras kita ertoto. Sudah bisa? Mari ras kita ertoto. Bujur Bapa, ibas berngisi pemena pekan doa kami enda. Enggoi persinget tindu kami, uga kami ertoto tetap alu meriah ukur. Ibas situasi suga pana pe ingat kami ertoto Tuhan. Susah senang tetap meriah ukur kami ertoto ngelepuh gelar Tuhan ibas toto kami. Alu kendu pertoton kami ndak Bapa ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mari siakukan kini tekenta, rikutkan kerina kalak Kristen iblang-belang dunia indah, ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa, sila sibar kuasana. Sinapa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur sing udang-udan nari, si so kliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate, cenari ikuburkan, nusur kudoni kematen,
Peteluarikan go keke basi matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemundi bata, Bapa sila sibar kuasana. Jenari rehma ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari sisahkan persembahan pengatakan bujurta mandi bata, kata di bata karena persembahan, ngatakan bujur eme persembahan si pehagakan aku, janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Mazmur 50 ayat 23. Si puji Tuhan ta rende kita ibas kitab Nendenta nomor 343. Mari si pesikap ukur ta artoto kita ibas sapata. O di bata jahwe sinepalangi rasdoni. Ibas pekan doa si pemena enda. Ngoi pepulung kami persembahan kami Tuhan. Cenah ibas kami naruhkan persembahan kami man bandulit ibas keriahan ukur. Pasu-pasundo persembahan kami enda Bapa. Cenah ajarindu kami. Lakundahiken si payo si benar ibas kami ndatkan rezeki. Gelarah rezeki sialoken kami pe Bapa jadi pasu-pasu di tengah-tengah kegeluhan kami. Terlebih nambahi kemuliaan man Tuhan. Pertoto kami Bapa nandangi kegeluhan bangsa ras negara kami. Tentuna Tuhan ibas masa pandemi COVID-10 siwah enda. Melala tuhu dahin-dahin pemimpin-pemimpin bangsa ras negara kami. Melala tantangan-tantangan, litka bencana alam, begepe tantangan-tantangan sir bangsa ras negara kami terpecah belah. Mindo kami man bandu Bapa, pegegehindu pemimpin bangsa ras negara kami mulai bas tingkat pusat seh ku tingkat daerah. Gelah pemimpin-pemimpin kami endah arah kepentaran sirna bas Tuhan nari ngasuk mabai bangsa ras negara kami dah bagi sini surah-surahkan Tuhan. Pertotope kami Bapa karena perdalanan vaksin ibas bangsa ras negara kami nandangi kerina rakyat singgo ngaloken vaksin pasu-pasundu gelas sehat mejuah-juah ia rikukkan pe Bapa sini mai jadwal waktu gunai vaksin Tuhan simberikan kesehatan ras kesabaran. So maka kerina kami rakyat Sirulo ibas Republik Indonesia ndak banci ngaloken kesejahteraan, ketenangan. Amin nape ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwah enda. Artotope kami Bapa nandangi kekelengan kami, orang tua kami
singgo nikapkan bunga guna kebaktin kami. Pasu-pasundu rezekina Tuhan kesehatana. Kami si mereken kriahan ukur kata wari paksa penandangi orang tua kami nande libra beruginting. Gelai bas kriahan ukur nape bapa tetap ya ertoto man Tuhan. La pernah ia lupa guna erlebuh mandi bata saja si jadi pergegeh di tengah-tengah kegeluhan. Pertotope kami bapa karena serayan Tuhan di belang-belang GBKP enda khususnya di tengah-tengah runggun kami GBKP Padang Bulan kilometer 7. Ertoto kami nandangi pendeta, pertua diaken, pertua emeritus, diaken emeritus. Bagai bapa krina keluarga serayan. Kam si mereken kemalu menati nandangi serayan do krinana Tuhan gelah arah pasu-pasu di bata. Pelayanan si enggo ipercayakan do nandangi serayan duenda. Tetap banci ilakoken makana labo gegeh kami maka ngasup kami dahin singgo ampe kenduman kami tapi erdandankan kesasi badia si berekendu jadi pergegeh man kami bagai pebapar toto kami nandangi perpulungan kami pengurus PJJ pengurus kategorial guru-guru KKR rikukkan pebapa krina ngawani perpulungan du ibas pendahin kami skalak-skalak bapa ibas rezeki kami kesehatan kami Tuhan singaturkan sa gelah ibas pemeredi bata pasu-pasu Tuhan ibas pandemi COVID-10 siwah endape tetap kami paguh kini teken kami man Tuhan guna ngalaken perbeben si jumpai kami bas dunia enda pertotope kami bapa nandangi runggun gereja kami nandangi BPMR si tetap setia dahin singgo ampe kendu guna mabai runggun gereja ndu GBKP kilometer 7 enda tetap berkemalangan man Tuhan. Berekendu umur si gedang kesehatan bagi kepentaran bagi Raja Salomo gelah arah BPMR kami banci runggun gereja ndu GBKP kilometer 7 mempermuliakan gelar di bata. Ertoto kami bapa nandangi klasis khususnya klasis Medan Deli Tua rekutkan modramen kami terlebih-lebih pengurus modramen Simbaru terpilih Tuhan simabai anak-anak duenda kerinana Tuhan guna mencidahkan kebenaran keadilan sirena bas Tuhan nari kelengate kami gereja kami Tuhan janah arah program-program gereja ndu baik tingkat klasis sebagai pemodramen enda kerinana guna kemuliaan gelar di bata ertotope kami bapa karena kekelengan kami si paksana lid ibas keadaan sakit Tuhan si masu-masu tambar si pakai kena ibas keadaan sakitna tetap ia ertedeh ate guna erkebaktin i rumah pasu-pasundu kesehatan kekelengan kami enda bapa berekendu tole gegeh kengasupen ibas ngalaken situasi sakit pinakit rikutkan keluarga si ngadep-ngadep pinakit enda Tuhan si mereken kesabaran ertotope kami bapa nandangi kekelengan kami si terpapar COVID-10 siwah Tuhan si mereken ketenangan ketetapan ukur bagai petambar si pakaikan kekelengan kami jadi tambar si mesinteng semaka virus COVID-10 siwah enda dauh ibas kekelengan kami enda dat kena kesehatan bagi biasana sireh nabas Tuhan nari ipakaikan kekelengan kami guna ngatakan bujur man di bata melala dengar si pindo kami bapa ibas syapat kami enda kami maka Tuhan enggo mereken si terbaik di tengah-tengah kegeluhan kami janah karena sir tugas ibas pekan doa si peduaken totoken kami juah-juahen lali kekurangan sadakai pekan doa si peduaken erdalan alu mohuli ibas Yesus Kristus kami ertoto amin. Mari si puji Tuhan ta rende kita ibas kitab Dendenta nomor 270.
toto kita bagi Tuhan Yesus ngajarkan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rahmin kini rajandu, sehlamin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibaba kamku bas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekahna. Amin. Mulihlah alu dame ras mejuah-juah, aloken pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal iba bondu, janah melias Athena ngenehen kam, i tatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Mari ras kita bertoto sekali nari. Oh Tuhan di bata Bapa kami, siringan ibas kinerajan surga. Bujur isikan kami Bapa, ija kebatin kami. Engkau itemanindu, engkau ipasudu, engkau dalan alu menghuli ibas paksa indah. Endah katakan kami melala bujur man bandu Bapa. Bagi Bapa kata sisakan pendeta kami kerinaman kami endah baci ipakaikan kami ibas kegeluhan kami setiap wari endah mindu kalau kami man bandu Bapa maka endah baci pasu-pasudu ibas kegeluhan kami setiap wari bagi Bapa intisik nari kami sirang mulih kami basingan endah nari endah beka simasu-masu kami sinarhun kami kru jabu-jabu kami skala-skala maka jumpa pers keluarga dem alu berjuah-juah Bapa bagi toto kami Bapa Roh kami arah anak Yesus Kristus Tuhan kami singgeluh. Amin.